Nining sa manahuna, aksyon agad ang atong mga kawani sa Hagna Waterworks System sa ilang pag-repair sa mainline leaking sa Barangay Tejero niadtong Pebrero 13, 2024. Gisiguro sa atong JWS nga sulbaron dayon ang guba nga mga linya sa tubig kay sayod gitaga ang tubig mao ang pinakaimportante kinahanglan sa matagbanay nga hagnaanon. Sa laing bahin, sa kanunay, aksyon nagadusab ang atong Hagna Traffic Management Unit sa ilang pagpadayon sa paghatag kahapsay sa kadalanan ng atong lungsod sa Hagna. Gihatagan nila og assistance sa mga estudyante sa CVIF sa ilang paglatas sa nasunong dalan padulong sa ilang tulunghaan. Padayon usab ang pag-assist sa JTMU sa atong kapulisan sa ilang gipahigayon nga regular checkpoint sa kadalanan. Sa laing bahin usab, sa pakigtambayayong sa Philippine Coast Guard, nagpahigayon ang atong Hagna Bantay Dagat Task Force og information drive alang sa atong mga kaigsuunang mananagat nga nag-iya og bangka sa Barangay Look, Cantagay ug Canuba. Kini isip pahimangno nga panahon na usab sa pagrehistro ug pag-renew sa ilang mga bangka aron sa paglikay sa dakop ug dugang nga mga penalidad. Padayon usab ang pagpanghatag sa atong Municipal Welfare Fund sa atong mga isong hagnaanon nga kinahanglan og tabang financial o medikal. Nining si manahuna, hatagan sila si Mary Joy Loren, Maria Betty Daguplo, Oliver Maban, Gretchen Urban, Jessivel Cadilinya, Jocelyn Pimentel, Flordeline Betacura, Angelita Odarve, Christine Ecaranom, Menencio Ecaranom, Jenaline Acebes, Marie Eileen Balaba, Sharifa Jiquiril, Vilma Cuadra, Judith Bermoy, Rosinda Ranieses, Lourdes Cabatuan, Monico Ranyowa, Cristito Bahade, Melchor Lloren, Benedicta Ardiente, Nelly Olaer, Sheila May Pedroso, Gail Ann Sespon, Wendelin Madera, Julieto Virador, Michelle Oser, Lolita Galorio, Ana Olivar, Narcisa Abuda, Ana Rose Bulaer, John Errol Esteliore, Riqueza Edulan, Concepcion Bulaer, Victor Abrao, Jeb Marie Madrona, John Miguel Tadena, Judy Grace Galve, Jericho Ranieses, Nicolstina Odtohan, Amelita Madrid, Jeanette Susoban, Luciana Pagar, Jessie Dacup, Jessica Suson, Crisenta Humadas, Cecil Licos, Donabel Vega, Merlin Salarza, Luz Viminda Generalao ug Indalicia Mende. Hangtod sa sunod higayon, maukadto ang kinatibuk-ang taho sa aksyon agad ang makanunayon nga paghatag og serbisyo sa katawhang hagnaanon pinanguluhan sa aksyon agad nga Mayor Joseph at Jacoso Ranyola.